शादियों पे मिलने वाली कश्मीरी चाय घर पे ऐसी क्यों नहीं बनती, घर पे इसका ऐसा जायका क्यों नहीं बनता और ना ही इसका ऐसा कलर आता है। इसके क्या राज हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा कुकिंग चैनल लाहौरी फास्ट फूड, जिसमें हम आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करते रहते हैं। अगर आप मजीद इस तरह की कमर्शियल रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कश्मीरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए। 40 किलो हमने दूध लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज की रेसिपी उस्ताद नदीम साहब बनाएंगे। इससे पहले काफ़ी सारी कश्मीरी चाय की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ शेफ़ हज़रात की हैं। तो आज की जो रेसिपी है ये बनाएंगे उस्ताद नदीम साहब। तो दूध को उबलने के लिए रख दिया है। जब तक कि दूध में बॉयल आएगा, इसके लिए हमने बाकी जो चीज़ें हैं वो तैयार कर लेनी है। एक मलमल का कपड़ा लेंगे, इस पे हमने ग्रीन टी डालनी है। ये टपाल की डब्बे वाली ग्रीन टी है, 2 डब्बे इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीरी चाय की जो इससे पहले रेसिपीज अपलोड की गई हैं उनमें तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मतलब कि उनमें कावा तैयार किया गया है जिसे छान के हमने दूध में डाल के उसे पकाया है। मगर यहाँ पे उस्ताद नदीम साहब अपने तरीके से बना रहे हैं। 2 डब्बे ग्रीन टी के एक मलमल के कपड़े के ऊपर डाल लेने हैं। इसके अलावा लेंगे जी बादियान खताई, जिसे कि हम बादियान के फूल भी कहते हैं। ये तकरीबन 200 ग्राम हमने लिए हैं। बादियान के फूल 200 ग्राम और 2 डब्बे ग्रीन टी के, ये भी तकरीबन कोई 200 से 250 ग्राम बनती है। इसके अलावा इसमें छोटी इलायची डाल के इसे हम ऊपर से कपड़े को अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि ये चीज़ें दूध में खुले ना। आपने गिरा इसे इस तरीके से लगानी है और इसे जो है ना आपने दूध में डाल देना है। ये चीज़ें दूध में डालने के बाद इसमें हमने कलर डालना है। पिंक फूड कलर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। आप चाहें तो लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन कोई आधा साशे इसमें जाएगा। आप देख लें आपको कलर जितना चाहिए हो इसी तरीके से इसमें कलर लाया जाता है। बाकी ना तो पत्ती का ऐसा रंग होता है और ना ही कोई पकाने का ऐसा कोई तरीकाकार है जिससे कि कश्मीरी जो चाय है वो मतलब कि गुलाबी रंग की बनती है। इसमें हमेशा फूड कलर ही डाला जाता है। तो अब इसमें हमने खुश्क दूध डालना है। 1 किलो एवरीडे खुश्क दूध इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफ केजी के 2 पैकेट इसमें डाल दिए गए हैं। अब इसमें शुगर शामिल की जाएगी जो कि 1 किलो 200 ग्राम, मतलब कि 1.25 किलो शुगर इस्तेमाल होगी इसमें। अगर आपको मज़ीद इसमें मिठास चाहिए तो आप अलग से भी चीनी रख सकते हैं। वैसे 1.25 किलो चीनी से ज़्यादा मतलब कि मिठास भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, बिल्कुल लेवल का जो है ना मिठास होगी। इसमें 1.25 किलो इसमें चीनी शामिल कर दी है। अब चाय को हमने पकाना है अच्छे तरीके से और इसे जो है ना हमने कोशिश करनी है कि नीचे ना लगे और चम्मच इसमें मजीद हमने चलाते रहना है बार बार। चाय और जब खीर बनाएं तो कोशिश किया करें कि आप दूध में चम्मच ना रोकें। अगर दूध नीचे लग गया तो इसकी जो महक है वो नहीं जाती, जिससे जायका भी ख़राब होगा। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसमें काजू हैं और पिस्ता बादाम, ये चीज़ें ग्राइंड करके हमने रखी हुई हैं। ये इसमें डाल देंगे। जैसे ही चाय आपकी पकनी शुरू होगी तो ये आपने डाल देनी है सारी चीज़ें। इससे आपकी चाय का जो जायका है वो समझें कि डबल अप हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को आपने इसके अंदर अच्छे से पकाना है। जो बाद में गार्निश करनी है वो हम जो है ना अलग से रख लेंगे थोड़ा सा। बाकी इसके अंदर पकाने के लिए जो है ना आपने ड्राई फ्रूट्स अच्छी खासी मिकदार में डाल देने हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे खोया। 1 किलो खोया जाएगा इसमें। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, जब एक रेसिपी में इतनी सारी चीज़ें जाएंगी तो उसका जायका तो ज़ाहिरी बात है बनेगा। तो यही वो तरीका है कमर्शियली कश्मीरी चाय बनाने का। इससे जायका इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी का कमाल होगा। जब आप इसे टेस्ट करेंगे, आप पिएंगे। खोया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है को 10 से 15 मिनट के लिए। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि आपकी जो ड्राई फ्रूट्स और खोया वगैरह या दूध नीचे ना लगे। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हमारी चाय जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे हमने नीचे उतार के इसमें मज़ीद चम्मच चला लिया है। इससे इसका जो मज़ीद कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है जी चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जो कि शादियों पे बनने वाले चाइनीज़ राइस है। इससे पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे चाइनीज़ राइस की मौजूद हैं, मगर वो ज़रा और तरह की है, ये थोड़ी उनसे मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ियाँ लेनी हैं। बंद गोभी है, गाजर और शिमला मिर्च है। इन सबको हमने बारीक बारीक काट लेना है। इसके अलावा हमें मटर चाहिए। ये चारों सब्जियां इसमें हमें चाहिए और इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर वज़न की बात की जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोभी है, बंद गोभी, और 1 किलो शिमला मिर्च है, 1 किलो गाजर और 3 किलो मटर लिए हैं हमने। इन सबको हमने अच्छे तरीके से साफ़ किया और अच्छे से मिक्स कर लिया है।
اور دوسری سائڈ پہ ہم نے پتیلے میں 2.5 کلو گھی شامل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے 10-10 کلو کی 2 دیگیں پکانی ہیں۔ چائنیز رائس کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈبل سٹیم رائس لیے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہم نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے انہیں بھگو کے رکھ دینا ہے، 2 سے 3 پانی دھوئیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے نا اس میں شامل کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے 2 پتیلے لیے ہیں، چاول ہم بنائیں گے پتیلوں میں۔ آپ بھی ذرا کھلے برتن میں چاول بنایا کریں، اس سے کیا ہے کہ چاول ذرا کھلے کھلے اور لمبے بنتے ہیں۔ تو 2.5 کلو ہم نے دونوں پتیلوں میں گھی شامل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں انہیں اچھے سے مکس کیا ہے اور دونوں پتیلوں پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، آدھی آدھی شامل کر دیں گے۔ آپ نے قورمے کی ریسپی کہی تھی کہ انگریڈینٹس کے ساتھ تفصیلاً آپ جو ہے نا ایک ریسپی شیئر کریں، تو اس سے پچھلی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ قورمے کی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا میں جو لنک ہے وہ اوپر آئی بٹن میں بھی لگا رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک لگا دوں گا۔ اب اس میں ہم نے شامل کرنی ہے کالی اور سفید مرچ۔ سفید مرچ کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوگی، کالی مرچ تھوڑی کم ہوگی، کیونکہ کالی مرچ سے جو چاول ہیں وہ تھوڑے مطلب کہ ڈارک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا چاول جو چائنیز رائس ہوتے ہیں یہ تھوڑے سفید سفید چاہیے ہوتے ہیں۔ سفید اور کالی مرچ دونوں مکس ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے۔ نمک تقریباً کوئی 400 سے 450 گرام اس ٹائم پہ ڈالیں گے، باقی نمک چیک کرنے کے بعد اینڈ پہ جب پانی ڈالیں گے پھر مزید شامل کرنے کے اگر کم ہوا تو۔ باقی اس میں ہم نے نہ سرکہ اور نہ ہی چلی سوس اور نہ ہی سویا ساس اس میں ڈالنی ہے، وہ ہم پہلے ڈالتے رہے ہیں پہلی ریسپیز میں۔ اس ریسپی میں ہم نے اینڈ پہ شامل کرنی ہے۔ تو اب ہم اس میں 15 کلو پانی شامل کریں گے، 15 لیٹر پانی ہوگا 10 کلو چاولوں کے لیے۔ ڈبل سٹیم چاول ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ سبز مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے، 1 پاؤ سبز مرچ لی ہے، اس کا پیسٹ بنا کے دونوں پتیلوں میں ہم نے شامل کر دیا ہے۔ پانی کی مقدار آپ کے چاولوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمارے پاس ڈبل سٹیم چاول ہیں تو اس کے لیے ہم نے 15 لیٹر پانی شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ املی ڈال دیں گے اس میں۔ املی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جو ہے نا اسے پہلے سے بھگو کے رکھ دیں تاکہ وہ نرم ہو جائے، اگر آپ ایسے بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہی پانی میں ابال آئے گا اس میں ہم نے چکن شامل کرنا ہے۔ جھٹپٹ بننے والی ریسپی ہے، آپ جب گھر پہ بناتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو آپ اس طریقہ کو جو ہے نا فالو کریں اور اس کے ساتھ آپ ریسپی بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چاول بہترین بنیں گے۔ تو اب جو ہے نا پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے، جو ہم نے چاول پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے۔ اس ٹائم پہ جب بوائل آ جائے گا تو آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور اسی فلیم پہ آپ نے جو ہے نا چاولوں کو پکانا ہے تب تک کہ جب اس کا جو پانی ہے وہ سطح سے نیچے نہ چلا جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ چاولوں نے پانی اچھے سے سوک کر لیا ہے، تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے، تو پھر آپ اسے دم پہ لگائیں۔ ابھی ہم 5 منٹ کے لیے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ پانی کافی جو ہے نا وہ کم ہو چکا ہے، یہ دیکھیں جی۔ تقریباً 2 منٹ کے لیے مزید اسے ایسے ہی چلائیں گے اور اس میں آپ نے چمچ ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے تاکہ آپ کے جو چاول ہیں وہ ٹوٹے نہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب جو ہے نا پانی سطح سے نیچے چلا گیا ہے، چاول اوپر آ گئے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ آپ نے اسے جو ہے نا دم پہ لگانا ہے۔ دم ہم تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے لگائیں گے۔ اگر آپ زردہ پکا رہے ہوں تو زردہ کو آپ نے 40 سے 50 منٹ کے لیے دم لگانا ہوتا ہے، پھر آپ کا زردہ اچھا بنتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ زردہ کو تھوڑی دیر کے لیے دم لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ کنی رہ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے اس کے لیے انڈے فرائی کرنے ہیں۔ یہ 2 کریٹ انڈے لیے ہیں، ایک برتن میں انڈے توڑیں گے اور یہاں پہ زردہ رنگ لیا ہے، تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس رنگ کو پہلے مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ ویسے ہی رنگ اس میں ڈال دیں گے تو وہ مکس نہیں ہوتا۔ اب ایک چمچ کے ساتھ آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے، تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا اس میں تاکہ نمک، کلر اور ہر چیز جو ہے نا اچھے سے اس میں مکس ہو جائے۔ اب ایک دیگ کے اندر ہم نے 1 لیٹر آئل شامل کر لیا ہے۔ آئل کو آپ نے اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے۔ جب فل گرم ہو جائے تو پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں انڈا شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہنا ہے۔ اسے ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے۔ جب ہمارے انڈے پک کے دوبارہ آئل چھوڑ دیں گے اور اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے، پھر ہم نے جو ہے نا اسے اوپر گارنش کرنا ہے چاولوں کے دم کھولنے کے بعد۔ تو یہاں پہ ہمارے جو انڈے ہیں دیکھیں بہترین جو ہے نا پک چکے ہیں اور علیحدہ علیحدہ مطلب کہ یہ پیسز میں اس طرح سے بن گئے ہیں۔ آپ نے چمچ اس میں مسلسل چلانا ہے، پھر اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ فرائی ہوں گے۔ انڈے فرائی ہو چکے ہیں اور دوسری طرف ہم جو ہے نا چاولوں کا دم کھولیں گے۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے لیے ہم نے اسے دم لگایا تھا، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین ہمارے چاول دیکھیں، خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر چلی سوس اور گارلک سوس ڈالنی ہے، دونوں سوسز ڈالیں گے اس کے اوپر۔ چلی ساس اور گارلک ساس اینڈ پہ ڈالنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ کلر جو ہے چاولوں کا وہ نہ خراب ہو اور دوسرا ٹیسٹ بھی بہت زبردست بنتا ہے۔ دونوں جو ہم نے اس میں سوسز ڈال دی ہیں، اس کے بعد ہم نے جو انڈے فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے نا ہم چمچ چلا کے یہ ساری چیزیں مکس کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی الگ الگ پیسز میں ہمارے جو انڈے ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں۔
आपने अंडों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब देखें कि अंडों ने दोबारा से ऑयल छोड़ दिया है, फिर आप जो है ना उसे आप नीचे उतार लें और दम खोलने के बाद आपने उसके ऊपर अंडे डालने हैं। ये देखें जी, बेहतरीन हमारे चावल बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अलग-अलग दाने, ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप उस्ताद नदीम साहब की रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की रेसिपी भी उस्ताद नदीम साहब ने बनाई है। इससे पहले कौरमे की रेसिपी भी उस्ताद नदीम साहब की हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बेहतरीन हमारे जो है ना चाइनीज़ राइस तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए लंबे-लंबे हमारे चावल हैं माशाल्लाह और जुड़े नहीं हैं, बेहतरीन इनकी खुशबू, जायका। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड, हमारा कुकिंग चैनल, जहां पे हम आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ शेयर करते रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे रशियन सैलड, जो कि शादियों पे बनाई जाती है। रशियन सैलड की असल ये रेसिपी तो नहीं है, मतलब कि इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। ये है फ्रूट सैलड, जो कि शादियों वगैरह पे आपको खाने को मिलता है। जो असल रशियन सैलड है उसके अंदर कुछ सब्जियां जाती हैं, मतलब कि मटर और गाजर और आलू का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बॉयल करके। बॉयल करने के बाद आपने उसे थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसमें कुछ फ्रूट जाएंगे, जिसमें सेब और केला और पाइनएप्पल शामिल होगा। और ये थोड़ी नमकीन होती है, इसमें काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्रूट सैलड है इसमें आइसिंग शुगर इस्तेमाल की जाती है, जिससे इसमें थोड़ी सी मिठास होती है। मतलब कि ये बेसिकली फ्रूट सैलड है, जिसे कि रशियन सैलड बोला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने फ्रूट काट लिए हैं। सबसे पहले इसमें सेब जाएगा, सेब और केला थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है। बाकी इसके अंदर जो है ना आपने अपनी मर्ज़ी से फ्रूट डालने हैं, मतलब कि जो आपको अच्छे लगें। जिन फ्रूट के अंदर खटास होगी वो आप इसमें ना इस्तेमाल करें, एक तो इसका जायका ख़राब करेंगे। मतलब कि अगर आप इसमें कोई किन्नू वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो वो इसमें आप हरगिज़ नहीं कर सकते। और जो आपने अनानास डालना है उसमें से आपने पानी अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि उसका पानी जो है वो इस रशियन सैलड को ख़राब करता है। तो आपने क्या करना है कि उसका पानी खुश्क करके अच्छे तरीके से फिर आपने इसमें डालना है। तो केले और सेब की यहाँ पे कटाई मुकम्मल हो चुकी है, इसे एक बड़े सारे बर्तन में डाल लेंगे। इसी तरीके से जो हमने इसमें अंगूर डालने हैं वो भी खट्टे ना हो, मतलब कि जो सुंदरखानी अंगूर आता है वो अक्सर खट्टा होता है, अगर वो फुल पका हुआ हो तो फिर उसमें मिठास होती है। यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है टाफ़ी अंगूर। तो इसके अलावा जो अनार इस्तेमाल करेंगे, अनार भी आपने देख लेने कि खट्टे ना हो। जो देसी अनार होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो आपने रेड अनार लेने हैं, मीठे वाले। तो यहाँ पे टाफ़ी अंगूर हैं, ये वाले अंगूर इसमें डालेंगे। ये मीठे होते हैं, इसमें खटास नहीं होती। तो ये सारे फ्रूट हमने इसमें मिक्स करने हैं। इसके अलावा खजूरें जाएंगी, खजूरों के हमने 2-2 3-3 पीस कर लिए हैं और गुठलियाँ इनमें से निकाल ली हैं। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, जिसमें काजू शामिल है। इसके अलावा इसमें बादाम और पिस्ता शामिल करेंगे। और इसमें हमने सोगी इस्तेमाल करनी है। एक लंबी सोगी होती है जो कि मतलब कि सुंदरखानी अंगूर की होती है, वो उसमें खटास होती है। जो छोटे वाली होगी आपने वो वाली इस्तेमाल करनी है। और देख लें कि आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। और ये है जी आइसिंग शुगर, जो कि रशियन सैलड में डाली जाती है, फ्रूट सैलड में डाली जाती है मिठास के लिए। आप जो नॉर्मल शुगर होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उसे बारीक पाउडर फॉर्म में कर लें या फिर वैसे भी आप डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। आप जो सादा शुगर होती है आम, जो कि हम चाय वगैरह में डालते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि फ्रूट भी मीठे होते हैं। इसके अलावा जो क्रीम वगैरह होती है इसमें मिठास होती है, तो आपने ये बिल्कुल जो है ना थोड़ी मिकदार में शामिल करनी है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल करनी है जी क्रीम और मायनीज़। 2-2 केजी के 2 पैकेट हैं मायनीज़ के और तकरीबन कोई 15 से 16 डब्बे हैं क्रीम के। इसके अलावा हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहें तो दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने फ्रेश क्रीम भी इसमें इस्तेमाल करनी है, डब्बे वाली भी और दोनों। और इसके अलावा हमने इसमें डालना है मिक्स फ्रूट का डब्बा, मतलब कि 4 डब्बे इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो फ्रूट सैलड है इससे उसका ज़्यादा टेस्ट बनता है और ये ज़्यादा शामिल की जाती है, मगर सस्ते होने की वजह से इसमें सेब और केला जो है ना वो ज़्यादातर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला डब्बा है, ये 4 डब्बे इस्तेमाल करेंगे। इसमें से पानी निकाल देना है अच्छे से। डब्बों में से पानी निकाल के इसको हमने एक मलमल के कपड़े के ऊपर डाल के अच्छे से खुश्क कर लेना है, क्योंकि जो इसका पानी होता है वो रशियन सैलड को ख़राब करता है, क्योंकि उसमें केमिकल भी होते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे, तकरीबन कोई आधा लीटर के करीब इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी। वैसे जो पैकिंग वाली क्रीम है उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो अनानास है और मिक्स फ्रूट का डब्बे हैं, इसे हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है। ये चारों डब्बे इसके अंदर शामिल करेंगे।
آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر اس کا پانی نہ جائے۔ اس کے علاوہ اس میں سوگی شامل کریں گے، کشمش، یہ والی چھوٹی کشمش آپ نے شامل کرنی ہے، دیکھ لیں کوالٹی میں اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ سارے فروٹس وغیرہ ڈال دیے گئے ہیں، اور کریم، مائنیز، ہر چیز اس میں ڈال دی ہے، آئسنگ شوگر بھی ڈال دی ہے۔ اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو فروٹ سیلڈ ہے وہ بہترین تیار ہو چکی ہے۔ یہی وہ فروٹ سیلڈ ہے جو کہ آپ کو کھانوں میں ملتی ہے، شادی کے کھانوں میں ملتی ہے، اور کسی بھی آپ ایونٹ پہ بنا سکتے ہیں اسے۔ تو امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ شادیوں پہ بننے والے کھانے پسند تو سبھی کو ہوتے ہیں، مگر گھر پہ ایسے کھانے کیوں نہیں بنتے؟ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آج میں ایک بہترین سی بیف قورمہ کی ریسپی شیئر کروں۔ بیف قورمہ جیسے کہ آپ کو دیکھنے میں لذیذ لگ رہا ہے، ویسے ہی آپ کو انشاءاللہ بنانے میں بھی بہترین اور مزیدار بنے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیف قورمہ کی 8 دیگیں ہوں گی 10-10 kg کی، جس کے لیے ہم نے 8 کلو پیاز لیے ہیں، 1 کلو سبز مرچ، اس کے جو ڈنڈیاں ہیں وہ اتار دی ہیں، صاف ستھری دھو لی ہے۔ 8 کلو ہی اس میں ٹماٹر استعمال ہوں گے، جنہیں اب واش کر لیا ہے اچھے طریقے سے۔ اس میں ہم نے حسب ضرورت پانی شامل کرنا ہے، اتنا پانی ہوگا کہ جس میں یہ ہماری گریوی اچھے سے بوائل ہو جائے گی۔ بوائل کرتے ہوئے ہم نے اس میں لہسن ادرک ڈال دینا ہے، آدھا کلو لہسن ہے اور آدھا کلو ہی ادرک، دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے، اور 15 سے 20 منٹ کے لیے اسے ہم جو ہے نا پکائیں گے، جب تک کہ ہماری گریوی بالکل نرم ہو جائے گی، ٹماٹر پیاز وغیرہ۔ تو یہاں پہ ہماری جو گریوی ہے وہ بالکل نرم ہو چکی ہے، تیار ہے۔ اب ہم نے اس میں گرینڈر چلانا ہے۔ گرینڈر چلانے سے پہلے ہم اس میں فریش کریم اور دہی اس میں ڈال لیں گے۔ 8 کلو ہم نے اس میں دہی ڈالا ہے، اور 4 کلو اس میں 4 لیٹر کریم شامل کی ہے فریش۔ یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے گرینڈر چلا کے گریوی کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے۔ اب گریوی کو ان تمام دیگوں کے اندر برابر ڈال دیں گے۔ 8 دیگیں ہمارے پاس ہیں۔ گریوی ڈالنے کے بعد اس میں مسالے ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈالنا ہے کڑاہی گوشت مسالہ نیشنل کا۔ آپ کسی بھی اچھی برانڈ کے مسالے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ مسالہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں قورمہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ کڑاہی گوشت نیشنل کا ڈال رہے ہیں، ایک ایک ڈبہ ہر دیگ میں جائے گا۔ میں آپ کو ایک دیگ کی مقدار بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اس کے بعد اس میں بڑی الائچی ڈال لیں گے، بڑی الائچی بھی اس میں کوئی 8 سے 10 دانے جائیں گے۔ اس کے بعد اس میں دار چینی ثابت ڈالیں گے۔ یہ کھڑے مسالے اس میں ثابت ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ گرینڈ کر کے ڈالیں گے تو اس سے آپ کے سالن کا کلر چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں خشک آلو بخارا جائے گا۔ آلو بخارے کے بھی 5 سے 6 دانے ہر دیگ کے اندر ڈالیں گے۔ اب اس میں ڈالنا ہے مکھن۔ مکھن آپ کے گوشت کو، آپ کے قورمے کو بہترین، مزیدار اور کریمی بنائے گا۔ تقریباً 250 گرام ہر ایک دیگ کے اندر جائے گا۔ مکھن ڈالنے کے بعد اس میں گوشت ڈالیں گے۔ یہ 5 کلو کا ڈبہ ہے، 2 ڈبے ہر دیگ کے اندر جائیں گے، مطلب کہ 10 kg کا حساب رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر زیادہ ہو گیا گوشت تو تھوڑا تھوڑا کر کے باقی دیگوں کے اندر ڈال کے اسے پورا کر لیں گے۔ گوشت ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے۔ پانی کوئی 2 سے 3 لیٹر جائے گا۔ اگر یہاں پہ چکن ہوتا بیف کی جگہ تو اس میں پانی نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ چکن جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اور بیف یا مٹن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس میں تقریباً 2 لیٹر پانی شامل کر دیا ہے ساری دیگوں میں، اور چمچ اس میں چلائیں گے۔ اس کے بعد اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ چکن پکا رہے ہو تو آپ نے اسے ہائی فلیم پہ پکانا ہے، اور اگر مٹن یا بیف ہو تو آپ اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں۔ ایک تو آپ کا گوشت اچھا بنے گا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا۔ اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور آپ کا گوشت ٹینڈر نہیں ہوگا۔ اب کو اسے ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا جو گوشت ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ چلاتے رہیں اور اسے چیک کرتے رہیں۔ جب آپ کا گوشت نرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں باقی مسالے ڈالنے ہیں۔ ابھی تک اس میں ہم نے باقی سپائسز نہیں ڈالیں، صرف کھڑے مسالے ڈالے ہیں۔ گریوی ڈال کے اسے ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ بیف کو پکتے ہوئے کوئی 15 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے اور گوشت ہمارا نرم ہو گیا ہے۔ اب اس میں آ گیا ہے ٹائم مسالے ڈالنے کا۔ اس میں نمک ڈالیں گے حسب ضرورت، ویسے تقریباً اس میں کوئی 40 سے 50 گرام نمک جائے گا۔ اس کے علاوہ ہلدی جائے گی 30 گرام، اور کٹی ہوئی مرچ بھی اس میں 30 گرام ڈالیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے سبز مرچ بھی ڈالی ہے
तो इसलिए इसमें कुटी हुई मिर्च तकरीबन 30 ग्राम इसमें जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो 40 ग्राम इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने खुश्क धनिया डालना है। ये दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया है। अगर आप बाजारी खुश्क धनिया इस्तेमाल करते हैं पिसा हुआ, तो उसकी जगह आप साबुत धनिया ग्राइंड करके वो डालें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज जो है उनका जायका बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें 1-1 लीटर ऑयल शामिल करना है। वैसे आप 1.5 लीटर भी डाल सकते हैं, मगर हमने इसमें पहले मक्खन डाला है तो 1 लीटर 1 देग के लिए काफ़ी होगा। ऑयल डालने के बाद इसे हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। अब अक्सर लोग हमारी वीडियो पे आके कमेंट्स करते हैं कि ये कौन सा तरीका हुआ, ऐसे कौन पकाता है। तो भाई हर किसी का पकाने का अपना तरीका होता है। ये रेसिपी बना रहे हैं उस्ताद नदीम साहब, हमारे इलाके के बड़े मशहूर शेफ़ हैं। इनकी रेसिपीज़ हमेशा से पसंद की जाती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक भी किया करें और शेयर किया करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके साथ नई से नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहें। सबसे एंड में आपने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाले की एक अलहदा से मैंने रेसिपी मुकम्मल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। सबसे एंड में आपने इसमें गरम मसाला डालना है और इसे एक मरतबा चम्मच को हिलाना है। उसके बाद ऊपर से कवर करके आपने इसे 5 मिनट के लिए रख देना है साइड पे, फ्लेम ऑफ कर देना है। गरम मसाला सबसे एंड में इसलिए डाला जाता है कि आपके कोरमे का कलर जो है वो ब्लैक ना हो, और दूसरी वजह यह है कि इसके ऊपर तरी बहुत जल्द आ जाती है जब एंड पे आप इसे गरम मसाला डाल के ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।